Do you want to learn English? Are you weak in English? You can write but cannot speak English? Bengali to English speaking course. This channel is suitable for you. Something else. Something else. অন্য কিছু। Nothing else. Nothing else. অন্য কিছুই না। Whatever you want. Whatever you want. তুমি যা চাও। Whatever you do. Whatever you do. তুমি যাই করো। You got it. You got it? তুমি বুঝতে পেরেছো? Next to nothing. Next to nothing. না বললেও চলে। Who cares? Who cares? কার কি যায় আসে? What happened? What happened? কি হয়েছে? Who knows? Who knows? কে জানে? Why not? Why not? কেন নয়? How about? How about? কেমন হয়? I tend to think. I tend to think. আমার কেন যেন মনে হয়। In my opinion. In my opinion. আমার মতে। I suppose so. I suppose so. আমারও তাই মনে হচ্ছে। How do I use this? How do I use this? আমি এটা কিভাবে ব্যবহার করব? I don't mind. I don't mind. আমি কিছু মনে করিনি। Why should I care? Why should I care? আমি কেন পরোয়া করব? I don't care. I don't care. আমি পরোয়া করি না। How else? How else? আর কিভাবে? What now can be? What now can be? এখন কি হতে পারে? What now? What now? এখন কি হবে? Little by little. Little by little. ক্রমান্বয়ে। How so? How so? তা কি করে হয়? So what? So what? তাতে কি? How do you know about this? How do you know about this? তুমি এ সম্পর্কে কিভাবে জানো?